చెప్పించబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్టుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మారకం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. యస్య దివిరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః తం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణుః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధో అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచలనివాసినః శ్రీ భూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీనివాసస్వామి కైంకర్య రూపం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ వారి వారి గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. జన్మ నక్షత్రే జన్మరాశోజా తస్య మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకోవాల్సింది. నామధేయస్య మీ యొక్క నామధేయము, మీ ధర్మపత్ని నామధేయము, మీ కుటుంబ సభ్యుల బంధుగణముల నామధేయాలని స్మరించుకుని మీ మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామివారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది.
सह कुटुंबानां सह बांधवानां सह परिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम् धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूल सिद्ध्यर्थं सर्वलोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवांगम श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास स्वामी अर्पितमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमस्तदसे नमस्तदसस्पते नमस्सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमो पृथिव्यै सप्रतसभा मे गोपाय ये च सभ्या सभाततानीन्द्रि कुरु सर्वमायुरुपासताम्। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। श्रीमते विकनसे नमः। भृगुमरी चित्रिकश्यपेभ्यो नमः। सर्वेभ्य श्रीगर्भवैष्णवेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम भलेन भगवतीर्येण भगवतस्ते सा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुज्ञातो भगवद्ध्यात्वा भगवत्कर्म तद्भगवन्यतां तं ब्रह्म पुणीमहे ब्रह्मा पुनातु वन्दे श्रीनयनोत्पलस्य शशिनं शेषाचलाधि ब्रह्माद्यर्चितपादपद्मयुगलं लोकैकनेत्रोत्सवं वासिष्ठे सनकादिभिर्मुनिगणे संस्तूयमानं सदा भक्तानाम् अखिलार्थदाय नमः। श्रीवेङ्कटेशं गुरुं निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणासक्तभक्तौघरक्षे निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नाम सकमलमरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृगुमरी चित्रिकश्यपमुखान् सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धना। यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परक्षितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं। श्रिया समेतः श्रीपरमहंसरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः। श्री श्रीनिवास महते नमोस्तु। एवं गुरुपरंपरां ध्यात्वा प्राणानायम्य ओं भूः श्री गोविंद 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 महाविष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्यास्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि सद्यों प्रतिसरबंध देवताराधना आघार कर्म मांगल्याधारण प्रधानलाज पूर्णाहुति होमादि आचरित सर्वकर्मसु सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च सर्वत्र प्रोक्षणार्थं
शुद्धि पुण्यवचनं कृषे आदौ कलशाराधनं कृषे धारासु सप्तसु च मानशेषु सरस्सरित्स परिपूरितेषु अपोभिगुर्नन् प्रतिपादिष्ये करोमि तत्ताकुं सुचरकुं सुशर्मा इदमा पश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुत्रतमा पुण्यः पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृततः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थतलमभ्यर्च सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकरं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च वेणी च भागीरथीति विख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः ॐ ये ते रुणके सहस्रं यज्ञियाः पाशावितुताः पुत्रा तेभ्यो वितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या च भौतिकमावाहमि जले सर्वतीर्थलमावाहमि मुखे विष्णुमध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमि कुम्भे ओं भूवर्णमावाहमि ओं बुभः प्रचेतसमावाहमि ओं सुभः रक्ताम्बरधरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः यातस्पतिमावाहमि गङ्गाति सर्वतीर्थलानि महावर्णानि महाइदमासरं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गङ्गादि सर्वतीर्थजलानि महावर्णानि महासुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसैन्यादिनाथं मुद्राचक्रे करतलये शङ्खदण्डौ तधानं मेघश्यामं सुपणिमकुटं पीतवस्त्रं भाङ्गं ध्याये देवं विचितधनुजं सूत्रवत्या समेतं ओम आग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वमहितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहुतन्निदत्तां प्रेक्षामदेशो विबुधानामनादिः यामे शस्तां धनितां ददातु पद्माकारमण्डले ओम भूः विश्वक्सेन समावाहयामि ओम भुवः शान्तमावाहमि ओम हरम ओम भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि ओम नित्य अनपायनमावाहमि तद्दक्षिणे ओम सूत्रवतीम् आवाहमि ओम जयाम् सूत्रवतीमजया समेत त्रिविश्वक्सेनस्य इदमासरं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्रामरेचे खचिताग्रे विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनाय नमः सूत्रपति जया समेत विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलहितार्थं करिष्यामः वैवाहिमोत्सवे न्यूनातिरिक्तदोष निवृत्तिद्वारा कर्मसाफल्यार्पिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियताम् प्रीतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि घोराणि शाम्यन्तु पापानि पापानि शाम्यन्तु एतयः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृतिवागं सस्यमेन्धवे विष्णु परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोद तनरश्च प्रिंशत् द्रविणोदा वीरवति नो द्रविणो धार असते दीर्घमायुः सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे भागन् देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्त्रितदीर्घमायुः सर्वे देवाः प्रियन्तां पुण्याहमस्तु यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेतोपविशं यदा वै सूर्यमुदेते अत नक्षत्रं नैते य सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ओम पुण्याहं स्वस्तिर इन्द्रो वरुद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु
श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओगं स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्ध्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीविमशरदः सवीराः त्रीणि त्रिणिवे देवानां वृद्धानि त्रीणि चन्ताकुंसि त्रीणि सवनानि त्रये मे लोकाः रुद्ध्यामिव तद्वीर्येषु लोकेषु प्रतिष्ठति श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं रुद्ध्यं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिक महोत्सव कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं रुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तानभूर्ज ददातरा महिरा यक्षसे यो वश्यवतमोर्सतस्य बाधितेन विशतीर्व मातरः तस्मरिङ्गमामभः यस्य क्षचिन्वद आपोजनिदाचनः ओं पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मा पुनन्तु मा पुनन्तु मनवोध्य पुनन्ति विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुनायुवान् शुक्रेण देवतीतो अग्ने कृत्वा कृतो गुम्प्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातो यस्य बह्यविस्तनवो वेदपृष्ठाः तया वदन्त सतमाद्येषु वयज्ञस्यमपतयोरेणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतां पृथ्वी सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमण्डभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्म इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वते क्षरं सर्पिर्मतूदकं पावमाने स्वस्तयनिः सुतुघाहे पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामं समर्थयन्तु नः देवे समाभूताः पावमाने स्वस्तयनिः सुतुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोज्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्या यमो राजा प्रमृडा पुनातु मा जातवेदा मूर्छयन्त्या पुनातु तच्छं गौरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञ स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम प्राच्यान्तिदेवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां पिसिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्छान्ति सुगुहा पशवो मार्जयन्तां उदेच्छान्ति स्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपितर्मार्जयन्ताम् अतो दरादरिर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तोष्पते प्रतिजाने अस्मात् अनमि भवानः यत्वे मे प्रतितन्नो जुषस्व षण्णकेति द्विपदेशं चतुष्पते वास्तो ओष्पते सग्मया सकं सदा ते सक्षिम हिरण्मय क्षमतयो गेवरन्नो यूयं पात स्वस्ति विस्तदानः अमीवः वास्तो ओष्पते विश्वारूपाण्यविशन् सखासु सेवयेति नः शुभगं शुभम् ओं विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्या च मणीयं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु यदा स्थानं यदा स्कं प्रवेशयामि उत्सवादं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के उच्चारण के मध्य संपन्न किया जा रहा है। तिरुमला के पावन पर्वत पर यह कल्याणोत्सव यानी कि भगवान का विवाहोत्सव
प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जाता है। यह कल्याणोत्सव अति पावन एवं महिमामय माना गया है। इस पवित्र पावन लगभग 1 घंटे के कल्याणोत्सव का दर्शन यदि हम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास के साथ कृतज्ञता पूर्वक समर्पित होकर करें इनका दर्शन, तो हमें हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। जो हमारी वर्तमान पीढ़ी जिसमें है हम इन सब का, और हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां हमारी गुजर चुकी हैं, जो अन्य योनियों में भी होंगे वे हमारे पूर्वज, उनका भी, और आने वाली 10 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से यह परम पवित्र कल्याण हमारे जीवन को धन्य कर देगा यदि हम पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका दर्शन करेंगे। अब नवधान्यों का अंकुरण के लिए मिट्टी के पात्रों में इन्हें डाला जा रहा है। पवित्र जल सिंचन, पुष्प पत्र, तांबुल इत्यादि से इसे आच्छादित किया जा रहा है। नवधान्यों के बीजों को मिट्टी के पात्रों में डालकर पवित्र जल इसमें सिंचित किया जा रहा है ताकि ये अंकुरण हो सके। इनका अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह अति अनिवार्य भी है, क्योंकि इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं माना जा सकता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। और इस अंकुरण के अनुसार ही आने वाला समय निर्धारित होता है। जैसे अंकुरण अच्छे से हुआ तो आने वाले समय में प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि परिस्थितियों का आंकलन किया जाता है। पुरुषोत्तम सतरमतिकलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सत्रेशेषाचल निवासिनः त्रिभूमि निवासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सवकर्मणि प्रतिसरबंध देवताराधनं कृषे ओम यमर्पयन्ति मनयोः वीर्यो जोहि जानरुर्विभुधा विराजन्नो तन्मये दोषायस्य ननाग्नो विपनपन्तो ओम भूषेशमावाहयामि ओम भुवः सहर्षिर्षमावाहमि ओम सुभः नागराजमावाहमि ओम भूर्भुवस्सुः अनन्तमावाहमि शेषस्य इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सतक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषान्मः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतीतिर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवेषु चेतुना स्वस्तये वायु उपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रुभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता संघामे महे स्वस्तयनन्तारक्षमरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्निन्द्रासखं समत्सु बृहद्य शोणाव मिवारोहेम अंहो मुचा मांगिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संभाते स्वभायन्नो अस्तु द्रवन्ते राजावरणो द्रवन्ते वो बृहस्पतिः द्रवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवं शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान विश्वक्सेन महाराज की पूजा अभी संपन्न हुई। विश्वक्सेन महाराज भगवान श्री परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं।
भगवान के किसी भी उत्सव में उन्हें ही भगवान ने दायित्व सौंपा है निरीक्षण और सुरक्षा का। ब्रह्मोत्सवों में भी विश्वक्सेन महाराज की शोभा यात्रा पहले निकाली जाती है। वे आनंद निलयम यानी कि भगवान के परम पवित्र मंदिर के चारों तरफ माड़ वीधियों में वे शोभा यात्रा द्वारा निकलते हैं और निरीक्षण करते हैं उस परिसरों का और सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान का यह परम पवित्र उत्सव कल्याणोत्सव हमारे लिए अत्यंत ही पुण्यप्रद है। आइए हम सब इस दुर्लभ दर्शन का लाभ लें, भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें और सदा सदा के लिए हमें यदि आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। यही एकमात्र तरीका है। भगवान ने अपने कृष्ण अवतार के श्रीमद् भगवत गीता उद्बोध में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान का उद्घोष है कि यदि तुम पूर्णतः मनोयोग से अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित करोगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए आनंदित कर दूंगा। क्योंकि इस संसार में हम प्रतिक्षण प्रतिपल केवल आनंद के लिए ही प्रयासरत हैं। उठते जागते इसीलिए है कि हम चाहिए, नहाते धोते बात करते संबंध बनाते धन कमाते पद प्रतिष्ठा रिश्तेदारी निभाते सभी से प्रेम करते, उन सब के मूल में हम अपना आनंद देखते हैं, लेकिन हमें कोई आनंद नहीं मिला। ये देखिए रक्षाबंधनम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को बांधा जा रहा है, क्योंकि वे वर रूप में अभी इस विवाहोत्सव में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान का मुग्ध मनोहारी रूप सर्वमंगल स्वरूप परम पिता का चरणों में प्रणाम करें। वे स्वयं अभी दूल्हा बन करके वर बन करके हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। अब भगवान को दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा गया। अब वैसे ही रक्षाबंधनम दोनों माताओं दोनों वधुओं को, माता श्री देवी एवं माता भूदेवी को बाएं में बांधा जाएगा। हल्दी लगे पवित्र सूत्र ये रक्षाबंधनम है। दुल्हनों को, दोनों माताओं को, जगन माताओं को यह रक्षाबंधनम अर्चक स्वामी अभी बांधेंगे। माता श्रीदेवी प्रथम वधू, महालक्ष्मी की अवतार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थली हैं। उसी प्रकार माता भूदेवी धरती माता ये द्वितीय वधू के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। ममतामय ममत्व हुई माताएं, दोनों जगन माताएं, सबकी माताएं हैं वो जगत की। इनका दर्शन करें, इनके चरणों में प्रणाम करें, उनकी ममता का आनंद लेवें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जगत पिता एवं माताएं जगन माताएं। ये रक्षाबंधनम देखिए, दर्शन कीजिए, प्रणाम करें। ये माता श्री देवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। प्रथम वधू महालक्ष्मी की अवतार मातेश्वरी। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी प्रथम वधू भगवान के साथ वैवाहिक बंधन में। अब यह दूसरा रक्षा बंधनम माता भूदेवी
हमारी धरती माता द्वितीय वधू के रूप में भगवान के साथ वैवाहिक बंधन में, अब यह रक्षाबंधनम माता देवी के बाएं हाथ में बांधा गया। ये हम सब जगन माता भूदेवी को प्रणाम करें, माता श्री देवी को प्रणाम करें, दोनों जगन माताओं को प्रणाम करें। अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पहले ही दाएं हाथ में बांधा जा चुका है रक्षाबंधनम। अब अर्चक स्वामी को भी बांधा जाएगा, जिससे वे इस पवित्र कैंकरी, इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को आबाद गति से संपन्न कर सकें। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, भगवान सभी ओर से उनकी रक्षा करें, उन्हें कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न रूप से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को संपन्न करें। भगवान के चरणों में प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को आगे संपन्न करने के लिए वे यथास्थान अपने स्थान पर जा रहे हैं। अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य संपन्न किया जाएगा। भगवान अग्निदेव को प्रकट करके शेषाचलिवाचिरहातरी भूमिदासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवलोकितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि आधारकर्म कृषे एतोर्विन्त्रं स्तव आम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्व आवृद्धवांशं शुद्धाशेर्व अन्ममुत्वम् इन्द्रशुद्धो नागेः शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोऽर्घ्यं निधार्य शुद्धममद्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हीनोऽर्घ्यं शुद्धो आनि दाशु सोम अवहमिं मयि देवाद्रमय्यासिरस्तु मयि देवहूतिः देव्या मतनवासुवीराः मह्यं यन्तो मम ज्ञान हव्यसुते मनसोमेस्तो ये नोमानि आम कतमच्चहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी शरीरति विश्वे देवसे वीरयध्वम् उद्धन्यमानमिति मध्य पर पूर्वायमनुतिशा भक्तभरिता खन्ति खणपितृमावाहमि रेखायं स्कन्दमावाहमि रेखा गायत्र्य परोक्षा जातवेत्रं गृहीत्वा कृतप्रतिप्रज्वाल्या उपावरोहीति अग्निनिधाय उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजनन् आयुः प्रजागं प्रियमस्मासु देहचस्तुरो अग्निग्रहण पात्रे सतल पुष्पाक्षण क्षपेत अग्नि आयाह वीतये गुणानो हव्यदाते होता सत्यवर्गिषे अतिते अनुमतेन वमनिस्वा सरस्वतेन वमनिस्वतेव सवितः प्रसुवा तत्सवितवरेण्यं भर्गो देवस्य ते महेति योजनः प्रचोदयात् ब्रह्म च ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विस्मतः सुरुचो देनवहास बुद्धिना उपमास्य विष्टा सत्यवः ओं भू ब्रह्माणमावाहमि ओं वः प्रजापतिमावाहमि ओं स्वः पितामहमावाहमि ओं भूर्भुवः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणेर्मा इदमासरम् सोमो दीर्घं सोम अर्वन्तमासं सोमवीरं कर्मणि ददातु सा धन्यं दिगं पितुश्र यो ददास तस्मै ओं भूसमवाहमि ओं भवरेज्ञाङ्गमावाहमि भूसवरिन्दुमावाहमि ओं भूर्भुवः सोमस इदमासं ब्रह्मणेर्मापाद्यमार्ग्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षिणां ताम्बूलमिते सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमपाद्यमार्ग्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षिणां ताम्बूलमिते सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मणं प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे जमानत्वं सप्त ऋषि नाकं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानचितिः ओं प्रोक्ष कृष्णो अस्या खरेष्टो अग्ने त्वासः किशेत्वास्वः बर्हिरसेभ्यस्त्वास्वः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषयत्वा सुधा पितृभ्यः ऊर्ध्व बरिषद्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम वीते पोषाते ग्रन्थिं विशतो आतिथ्यं व्यञ्जमसि ऊर्णं सन्त्वास्त्रुणमे स्वसस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो इच्छिरतेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि सुरतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि परिपात्र्योः ब्रह्माणम् आवाहमि सोममावाहमि ब्रह्मण्णव प्रणेष्यजमानवाचं यच्च सोमः प्रणेष्यजमानवाचं यच्च प्रणयदेवता वर्धयत्वं नाकस्य यजमानत्वं सप्त ऋषि नाकं सुकृतां यत्लोकस्तत्प्रेमं यज्ञं यजमानतिः ॐ प्रिया को प्रणयतो सव प्रणयत्वापो देवी प्रणयर्घ्यं साधयन्तुरः इदं मदन्तेर्गुतपृष्टा बुधाकुसहस्रपोषं यजमानीयञ्चितिः को वो विनक्ति सव विनक्त्वं शं शन्तां देवीर्विषः पात्रान्ते विजये देवीर्विषः पात्रान् देवीर्जये दक्षिणप्रदो ब्राह्मणतीर्थेन ओं प्रजापतिम् आवाहमि ओं इन्द्रम् आवाहमि ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि उत्तरप्रदो देवतीर्थेन ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि ओं अग्निशोमावाहमि ओं प्रजापतिम् आवाहमि ओं ब्रह्माणमावाहमि ओं इन्द्रमावाहमि ओं वसूनामावाहमि ओं मरुतावाहमि ओं रुद्राणमावाहमि आपपस्पर्शान् ओं विष्णुमावाहमि ओं बृहस्पतिमावाहमि ओं मित्रमावाहमि ओं वरुणमावाहमि ओं आदित्यान्मावाहमि ओं अश्विनावाहमि पूषणमावाहमि ओं कक्षमावाहमि ओं कक्षदेवतसोममावाहमि ओं औपासरेज्ञमावाहमि यज्ञविश्वान्
ओम सर्वदेवान् अवामि आज्यभागे ओम प्रजापतिष्ठरूपामि ष्टरूपामि ओम इंद्राजिष्टरूपामि ओम अग्नियाजिष्टरूपामि ओम सोमाजिष्टरूपामि ओम अग्नियाजिष्टरूपामि ओम सोमाजिष्टरूपामि ओम अग्नि सोमाभ्यागं जुष्टरूपामि ओम प्रजापतिजिष्टरूपामि ओम ब्रह्मण्याजिष्टरूपामि ओम इंद्राजिष्टरूपामि ओम सूर्योजिष्टरूपामि ओम मरुद्भ्योजिष्टरूपामि ओम रुद्रेभ्योजिष्टरूपामि अपस्पर्शा ओम विष्णुवेजिष्टरूपामि ओम बृहस्पतिजिष्टरूपामि ओम मित्राजिष्टरूपामि ओम वरुणाजिष्टरूपामि ओम आदित्येभ्योजिष्टरूपामि अश्वेभ्यां पुष्ट्याजिष्टरूपामि कक्षाजिष्टरूपामि कक्षदेवता सोमाजिष्टरूपामि औपासरे यज्ञाजिष्टरूपामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो इष्टरूपामि आज्यन्तुरुपतिश्रमे चरन्तुरुपतिश्रमे अग्नेर्ज्योतिषे अग्नेर्ज्योतिषमिति स्वाहा अमृतमस्य वारसे अंतरतमरक्षो अंतरतरात स्वाहा प्रत्युष्टमरक्ष प्रत्युष्टरात स्वाहा चिक्ति स्वाहा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रं सौ सूर्यस्तर विस्वाहा वाक्परि स्वाहा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रं सौ सूर्यस्तर विस्वाहा देवस्त्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रं सौ सूर्यस्तर विस्वाहा गतसमित प्रोक्षा एकविंशति प्रमाण हाकर संपूर्ण समितो गुरुदित्वा मूलाग्राभ्यं कृतस्पर्शयित्वा व्यर्चा अक्षता आज्यां चुरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका आज्यां इमाम्य अग्निष्टिका चुरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका इमाम्य अग्निष्टिका देनवसन् त्रयशतं सहस्रं च आयुतं च निवितं च प्रेतं च अर्बुदं च अन्यर्बुदं च मन्त्रं च मध्यं च अन्तश्च पदार्थश्च इमाम्य अग्निष्टिका देनवसन्तो पविन्द्राय नमः ओम नृते नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओम अग्ने नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुतास्त्रे नमः ओम पुरुषवर्त्रे नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः स्वानमतेन मम निस्वा सरस्वती मनसि देवसवित प्रस्वान षष्टि शत सहस्र अंकमक्ष मरुभूतमानया यन्त इद्मा आत्मजात वेदस्य नेद्यस्व वर्ध स्वचेद्ध वर्ध चासन प्रजा पुष्प ब्रह्मवर्चस्य अन्नाद्य ब्रह्मन् सोमं इद्मा तस्य अतस्वा समेत यस्वाहा ओम वायुभ्यदाग्नेयन्द प्रजापति स्वाहा अनिरुद्ध दिशानन्दमिन्द्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग्नि स्वाहा ओम प्रजापति स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वसुभ्य स्वाहा ओम मरुद्भ्य स्वाहा ओम रुद्रेभ्य स्वाहा अपस्पर्शा विष्णवे स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्य स्वाहा ओम अश्वेभ्यागं स्वाहा ओम पूष्णे स्वाहा ओम कक्षाय स्वाहा ओम कक्षदेवता सोमाय स्वाहा ओम औपासरे यज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्वाभिगार्यां सर्वं सावित्रीं गृहीत्वा व्याहृत ज्योतिप्रभिगार्य ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा आदित्येन्वमग्गुस्वाहा नवतेन्वमग्गुस्वाहा सरस्वतेन्वमग्गुस्वाहा देवस्य तप्रासाभिः देवदेव श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि आघारे स्वरमन्त्राक्षरसर्वदोषप्राचित्तार्थं वैष्णवे निस्वानवतेन्वमनिस्वा सरस्वतेन्वमनिस्वा देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवावन्तु नयतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानतदेवतं सबडमस्य पाकं श्री स्वाहा त्रिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा अभ्याततो धर्मनिर्धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो अवृतानि पस्वसे इन्द्रसे जुषका स्वाहा तद्विष्णो परमं पतिं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरततगुस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्यमन्तते विष्णोर्यत्परं पतगुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अन्वतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वती नम गुस्तादे सप्रसावे अग्नि प्रतिष्ठापन मुहूर्त सुमुहूर्त महांतो निगुणंतम सुमुहूर्तोस्तु మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా
ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించే ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేనా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకు సంతూనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించర మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మంజులస్ఫురమానపాతయుగలం పీతాంబరేణోజ్వం కాంచీదామనిబద్ధ ఖడ్గసహితం కాలాంబుజశ్యామలం లక్ష్మ్యాలంకృతవక్షసం భుజలతచ్చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమాణవక్త్రమనిశం శ్రీవెంకటేశం భజే భృగుమరీచత్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాసిని కుశమయే సముధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనే గురుం ప్రసన్నం ఓం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపహత్తేజో వాయు ఆకాశ అహంకార మహత్ అవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే अस्मिन् महति ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिश्रीवराः कूर्मानन्तष्टदिग्गजो विप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अतो भागे महानालायमानस्य पनिराजस्य शेषस्य सत्रप्रामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुद अञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रेकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डातण्डोतम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवती अलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरित्यपर्ण वायुकुबेरईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलगिते लवनेक्षु सुरासर्पिदति क्षीरा शुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरि जम्बू प्लक्ष कुश क्रौञ्च शाक शाल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपे द्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मद्रुक्षवत्ति विन्ध्य पार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हारे लावृत भद्राश्वकेतकमाला हिरण्यकरमणक कुरु वर्षाख्यनव वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्र गभस्ति पुन्नाग गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्या नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले 1,00,000 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्म भूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतम कावेर्याणां मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले स्वामि पुष्कनी तीरे
श्री श्रीनिवास स्वामी भगवदालय समस्त भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधो सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीय यामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशत् घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेय इंद्र समये पार्थिव प्रलय कूर्मानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्या सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायुंभव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्य सावरणे धर्म सावरणे दक्ष सावरणे रुद्र सावरणे ब्रह्म सावरणे इंद्र सावरणे वेद सावरणाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र एक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेषु अतीतेषु तदुपरि अष्टाविंशतिमे महायुगे अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदश लक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुष्षष्टि सहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वात्रिंशत् सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजय अभिनंदनागार्जुन कल्कि भूपाख्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहनसखे अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादिक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरां मध्वंस्यानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित आधाम तपात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरे नरकेभ्यः उत्तीर्य तिले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुटराशैर्वर्ष सहस्रावसाने एकैकतिला अपकर्षणक्रमेण सर्वरास्य अपकर्षण संहितकाले महाविष्णुलोके निवासित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवासित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्याम शांतपवाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोरूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थम् लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम् परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्याति निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सालंकृत कन्यकादानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत गुणगणभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानसागमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलमूर्ति सुखीस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटन विजृंभादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य
महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिणाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याशोभिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदाध्यायिनी भार्गवचवनाप्नुवानौर्वैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः स्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपां उत्तर पल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदानीं जपावत्सरणे द्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपश गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं विष्णोः पुराण महिषीं प्रकृति अंश संभूतां रेवती नक्षत्रे मिनरासो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतर्यां काश्यपीं भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कर्क संपन्नां कर्णकाभरणयुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजीशयां कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमितसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदातु कन्यादान मुहूर्त सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तुं सुमुहूर्तोस्तुं सुप्रतिष्ठितमस्तुं तथास्तु। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रत्यक्ष देव भगवान अति कृपा करते हुए इस पवित्र पर्वत पर वेंकटाद्रि पर्वत पर प्रकट हुए हैं इस कलयुग के प्रारंभ में ही। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वेंकटाद्रि पर्वत को ब्रह्मांड का सर्वाधिक पवित्रतम स्थान माना गया है, अष्टवैकुंठों में से एक है। वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जैसा कोई देव न भूतकाल में हुआ है न भविष्य में होगा। भगवान को इसलिए सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जाता है इस देव को, क्योंकि यह भगवान कलयुग के प्रारंभ में ही अवतरित हो गए। बाकी समय कृष्णा अवतार हो, चाहे रामा अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, जब जब अधर्म बढ़ा और सज्जन प्रताड़ित किए गए, तब भगवान आए और दुष्टों का संहार करके अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की भगवान ने। लेकिन कलयुग में प्रारंभ में ही भगवान आ चुके हैं, जिससे कि कोई अधर्म कर ही ना पाए। बहुत ही ज्यादा कृपा का यहाँ पर प्राकट्य है भगवान का। हमारे ग्रंथ में कहा गया है युग 4,30,000 वर्ष का है लगभग। अब यहाँ पर अभी कलयुग को
केवल 1000 वर्ष ही हुए हैं। कृष्णावतार की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग संपन्न। लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण गोलोक चले गए। उनके जाते यहाँ पर कलयुग देवता आ गए। कलयुग में काम, लोभ, मोह, मद इत्यादि का प्रबल प्रवाह होगा। इसलिए भगवान कलयुग प्रारंभ में ही प्रकट हो गए यहाँ पर, और हम सब जीवों को कृतार्थ कर रहे हैं। केवल उनका दर्शन और उनका स्मरण, यह करने से ही हमारे सारे पाप कट जाएंगे। भगवान का यह उद्घोष है कि मेरा स्मरण करो, तुम्हारे सभी कष्टों को मैं दूर कर दूं। मूल विराट मूर्ति में आपने देखा होगा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो मूर्ति है गर्भगृह में, जिनके दर्शन के लिए करोड़ों व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पर, उस मूर्ति में उनका दाहिना हाथ नीचे का उनके स्वयं के चरणों की ओर इंगित करता है। वह यह दर्शाता है, भगवान का यह आदेश है, यह संदेश है कि भक्तों, मेरे बच्चों, मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा, मिटा दूंगा और तुम्हें परम पद, परम आनंद प्रदान करूंगा। यह भगवान स्वयं ही उद्घोष कर रहे हैं मूर्ति के माध्यम से। यह अर्चावतार मूर्ति स्वयं व्यक्त मूर्ति है। इस मूर्ति का कब हुआ प्राकट्य यह तो सर्वविदित नहीं है, लेकिन स्वयं व्यक्त मूर्ति है। यह कहा जाता है कि यह मूर्ति कुछ हजारों वर्ष पहले एक दीक्षित महाराज को मिली थी, जहां पर अभी वराह स्वामी का मंदिर है, स्वामी पुष्करणी है जहां पर, वहां पर चींटियों की बाम्बी के पास वो मूल विराट मूर्ति मिली थी भगवान की। उसे गोपीनाथ दीक्षित जी ने वैखानस आगमोक्त पद्धति से उसका पूजन प्रारंभ आज तक चला है। अब अर्चक स्वामी प्रजापति सोमगं राजा नमस्सृजता तंत्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रेयजातश्रिय आनिरेयाय श्रियं वयो चरितृभ्यो ददाते श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिता मिदध्रो श्रीदेव्यै नमः रक्षाधानं करोमि। ओम प्रजापति सोमगं राजा नमस्सृजता तंत्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना जीवरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। मेदिनी देवी वसुंधरा स्याद् वसुधा देवी वासवे ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मनः महीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तों सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितम् अस्तु तथास्तु। లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగా అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు
నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదలంబోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదలంబోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మణిస్వ సరస్వతేన్ మణిస్వతే ప్రసవిత ప్రసువ ఇమం మే వర్ణశ్రుతిభమధ్యాచమణయా త్వమపశురాచకే స్వః తత్వాయామి బ్రహ్మణానంత మనస్తదా శాస్తేజమన అభిర్విహే హేడమానో వరుణే హవోద్దురుసుం సమానాయ ప్రమోషే స్వః పర్ణో అగ్నిపస్ విద్వాన్ దేవస్ హేదో వయసిష్టాన్ స్వాన్ పేషాకుంసే ప్రముగ్ధ్యస్మ స్వః సత్వం నో అగ్నేపమో భవతి నేతిష్టో అస్య ఉషసోవ్యుష్ఠో అభయక్ష్వనో వరుణగం రరానో వీహిం రుడీకకుం సుహోని స్వాత్వమగ్య యాస్య యాసన్మనసహిత యాసన్ హవ్యముహిషే యానో దేహి బేషజగ్గుస్వః ప్రజాపతిరత్వదేతాన్యో విశ్వా జాతాన్ ప్రేతా బభువ యత్కామాస్తితు హమస్తన్నో అస్తు వయగ్స్యమపతయోరైనాగుస్వః ప్రజాపతిర్జగా ఇంద్రాయ వృష్టే ప్రయచ్చతుగ్రపృతరాజ్యేషు తస్మై విషసమనమంతా సర్వా స ఉగ్ర స హి హవ్యో బభూవ స్వః చిత్తం చ స్వః విష్ణవే స్వః మహావిష్ణవే స్వః సదా విష్ణవే స్వః వ్యాప్యనారాయణ స్వః పురుషాయ స్వః సత్యాయ స్వః అచ్యుతాయ స్వః రుద్రాయ స్వః శ్రీనివాసాయ స్వః భక్తవత్సలాయ స్వః శ్రియ స్వః దుర్తే స్వః పవిత్రే స్వః ప్రమోధరణే స్వః హరణ్యే స్వః పౌష్టే స్వః క్షోణ్యే స్వః మహ్యే స్వః చిత్తం చ స్వః చిత్తి చ స్వః ఆకూతం చ స్వః ఆకూతి చ స్వః విజ్ఞాతం చ స్వః విజ్ఞానం చ స్వః మనః చ స్వః చక్రే చ స్వః తరస చ స్వః పూర్ణమాస చ స్వః బృహత్ చ స్వః రథాంతరం చ స్వః భూస్వాభం భువస్వాభం స్వస్వాం భూద్భవస్వస్వః తితేన్మమ గుస్తాన్మతేన్మమ గుస్తాతరతేనమ గుస్తదేవ ప్రసాభే సదేవదేవ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం సర్వహితార్థం కృష్ణమన వైవాహం శివకర్మణి రాజహోమం హోషే అదితేన మన్నిస్వ అనుమతేన్మ మన్నిస్వ సరస్వతేన్మ మనుసదేవ సరిత ప్రసవ ఇమ రాజనమ విగార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నారుపభ్రూతేజ్ఞో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం నార్పూతేజ్ఞో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే వేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేజ్ఞో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో స్వాహా
ओम भूस्वः ओम भवस्वः ओम सुवस्वः भूर्भुवस्वः अतिथेन्वमग्गुस्तः अन्वतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः देवसवितप्रासाभिः स देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाह्यमत्स्यकर्मणि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं वैष्णवो मम होषे अतिथेन मन्यस्वा अन्वतेन्वमन्यस्वा सरस्वतेन्वमन्यस्वदेवसवितप्रसुवा अतो देवा अवन्तो न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदा निदते पदं सबुडमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्य ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुरतद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परं पदगुस्वाहा भूस्वाहा भुवस्वाहा स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा दितेन्वमग्गुस्ता अन्वतेन्वमग्गुस्ता तरतेन्वमग्गुस्ता तेजप्रासाभिः देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवहितार्थं कृष्णमनः वैवाह्यमत्स्यकर्मणि कर्म साद्गुण्यार्धम् उपरिष्टान्तः होमं होषे अतिथेन मन्यस्वा अन्वतेन्वमन्यस्वा सरस्वतेन्वमन्यस्वदेवसवितप्रसुवा त्वं यदस्य कर्मणोत्यरीरचं यद्वाण्यग्रम् आग्निष्ठत्स्विष्टगुर्द्विद्वान् सर्वज्ञं स्विष्टगुं सुहुतं करोति मे स्वाहा आग्नये स्विष्टकृते सुहुत हुताहुत्यं कामान् अग्निसमर्धयित्रे स्वाहा आग्नये स्वाहा आग्नेये नादाय स्वाहा आग्नेये नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैव तिष्ठं सर्वत्रैवानातिष्ठं देवता ममुष्वे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मातुलं निन्दाभूतग्ने तत्पुनराः आर्जातवेद विचार्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना इवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा वेषजं दुष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौरा आर्दे स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा हृद्ये स्वाहा समृद्ध्ये स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं यदोऽस्ति दिशमे स्वाहा समितस्य तेजोऽसि तेजो मयि देहि स्वाहा यमस्य तिमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य तिमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य तिमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्ध्यमहे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे तिमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा वोषते वनस्पतिगन्धर्वप्तरच भुक्तः स्वाहा अग्निर्जनकः स्वाहा वेदिर्जनकः स्वाहा द्योर्जनकः स्वाहा पृथिवी जीर्णकः स्वाहा वोषते वनस्पतिगन्धर्वप्तरचैव जीर्णकः स्वाहा अतः पूर्णाहुतिकालमुहूर्तः ओम सप्तते अग्नि समित सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत् सप्तधान्ते सप्त योनिरापुषस्वा गुरुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् अष्टगुतेन पूर्णमाहुंजो विश्वां समिन्द्रेण विश्वे देवी व्रन्तं दिव्यमनो गच्छतु आद्यशेषमिन्द्रजोः विश्वां पूर्णादिकालमुहूर्तसुमुहूर्तमहान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तुर्पितो वेदिस्तुर्पितो ज्योस्तुर्पितो पृथिवीस्तुर्पितो ब्रह्माद्यास्तुर्प्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तः अन्वतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः देवतप्रासाभिः पवित्रमे भूयस्व पूर्णमसि पूर्णमे भूयस्व सरसमे भूयस्व सर्वसर्वमे भूयस्व अक्षितमक्षित्योमे अक्षितमस्य ममे चेष्टा प्राच्यां दक्षिणं प्रति ऊर्ध्वा अतोदरः आपुष्टमयुवः पश्चिमतो विष्णुः सप्तमसि दक्षिणतो विष्णुः सप्तमसि उत्तरतो विष्णुः सप्तमसि प्राच्यां विष्णुः सप्तमसि स्रवाङ्कूर्चां ग्रन्थिं विसृज अपस्पर्श्य अब्धिप्रोक्ष आप्यायन्तामिति जुहोति त्वम् आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तेवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूति स्वाते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाशं जवदग्ने कस्य पश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोहिष्ठामयो भुवः तानभूर्जिददातना हिरणा यचक्षसे यो वशिवत मूर्धः तस्य भाजे तेनः उचितीरवमात्रः तस्वरङ्कमावः यस्य जन्मदा आपोजनः त्रयाशं जवदग्ने कस्य पश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोहिष्ठामयो भुवः दीर्घायुत्वाय बलाय शतं च त्रयाशम्
अपष्टदात्मं प्रोक्ष ओं च मे स्वरच्च मे यज्ञोपचते नमच्चैत्ते न्यन्तस्पैतं बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रिं वा वषडहार उपाग्ने जातस्य भगवान् परज्ज्वलितो नमः सर्वं श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु ब्रह्मणिमा सोमन पुनःपाद्या च मनियं स्वरूपयामि ब्रह्मसो सुप्रियदस्तनिदर्शनं प्रवेशयामि नमस्ते गर्भपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनीयाय महाकाण्ड कर्म ब्रह्म स्वर्ग स्वर्ग रूप यज्ञेश यज्ञेशाच्युत गोविंदा माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषि केशव वासुदेव नमस्ते यत्र ब्रह्मादे देवस्तत्र गत उदासा यज्ञेश्वर यदास्थलं प्रवेशयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु। ओं यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु तत्ऋषीणां तपसा पृथिव्या क्षमया देवामनयो मामामिषन्तं शास्त्रमेव च संविसन्तं तस्माकं भूत्ये रेमत्ये पुष्टिमत्ये मनोनो भवतु वर्चो भवतु सर्वमस्माकं सम्पदस्तु। नमस्ते गर्भनं स्वस्ति श्रद्धा मेधांशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं तेहिमे हव्यवाना यस्य स्फूर्त्यचना मुक्ततपो होम क्रियासु नियम संपत्सज्जोवन्ति हुतासनां मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनं यद्दुतं तं यादि परिपूर्णं श्री सर्वं श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। नमो वेंकटेशाय। भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव, इस विवाह होम की पूर्णाहुति हुई है। सभी देवताओं को उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया और सब कुछ श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित कर दिया गया। अब वारणमायरम का यह पवित्र कार्य संपन्न हो रहा। वर के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य के वंशज जिन्होंने कन्यादान किया है। वधुएं हैं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी और वर हैं परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। इस सृष्टि के पवित्रतम विवाह को संपन्न किया जा रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को बारी बारी से पहनाया जाएगा। यह पुष्पमाला, इसके दर्शन कीजिए भगवान के चरणों में। ये श्रीदेवी माता को पहनाया गया महालक्ष्मी के अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित मातेश्वरी श्रीदेवी प्रथम वधू के रूप में भगवान के साथ वैवाहिक बंधन में। यह विवाह प्रतिदिन संपन्न किया जाता है 12 बजे दोपहर को। इसका सीधा प्रसारण आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल से देख रहे हैं। अति पवित्र दर्शन हमको तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आइए हम सब दोनों माताओं के चरणों में प्रणाम करें। माताओं के और परम पिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में समर्पित हो जाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा 84 लाख में भटकना ही पड़ेगा। यह एकमात्र रास्ता है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। हमें और कोई मार्ग नहीं है। हमें केवल भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही होगा। ये देखिए भक्तों के मुखों पर हम आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के भाव देख रहे हैं। कृतज्ञता पूर्वक वे समर्पित हो रहे हैं। भगवान यही अपेक्षा करते हैं हमसे कि हम भक्ति करें और बाकी सब भगवान देने को। पिडिकिट तलंब्राल पेंड्ली कूतुरू, पिडिकिट तलंब्राल पेंड्ली कूतुरू, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो